नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक प्राचीन कहानी बणिया पुओ आउ राजा झियो कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटिए राइजरे राजा मंत्री दिहेजाक संगात बसिले। दिंकर एका दिने दुटी उत्तम संतान जन्म हैला। 15-20 वर्ष गला। पुओ दुहे पाठ पढ़ी योग्य हेले। पिला दिहेजाक भी संगात बसिले। एका दिन करे दिहेजाक विवाह हेले आउ तापरे विदेश बाहरिले। दुहे दुहींक भारीजाकू भी सांगरे नेले। गला बेले सत्य करी गले जेबे एका सांगरे दुहींकर पुओ जन्म हबो तेबे घर को नहीं आसीबा, नहेले जहार आगरे पिला हबो से पिलाटिकी से बाटरे पकई दे फेरी आसीबो। केते दिन बुली बुली पछकू एक बनस्थ भितरे घर तोली रहिले। प्रथमे राजा पुओर गोटे पुओ हैला। पिलाटी उत्तम सुंदर पुनेई चांद परी दिशु थाए। राजा पुओ तो सत्य करिछि। केते कांदी बोबेई बाटरे गोटे गातरे से पिलाटिकी रखी देई ता उपरे तालपत्र घोड़ेई देई आसिला। राजा पुओ पागरु गोटे मणि फिटेई खंडे कनारे गुड़ेई देई से पिला बेकरे बांधी देई आसिला। पिलाटिकी छाड़ी देई दी संगात जाक घर को आसिले। किछि समय परे पिलाटी कुआ कुआ ही कांदिला। सेई बाटरे गोटे बुढ़ा बणिया ता कामरू फेरी घर को आसुथिला। बनस्थ भितरे कौन पिलार राब शुणी सेइटिकी धाई आसिला। आउ से गात खोलिला बेलकू गात भितरे ये पिलाटी को पाइला। बुढ़ाटी थिला आंठुकुड़ा। तार पिलापाती केही नथिले। एई पिलाटी को जेतेबेले देखिछि तार आउ आनंदर सीमा रहिलानी। पिलाटी को लुचेईकी निज घर को नहीं गला। ता घरणी को कहिला, मु जाउची साही माइपंकु सबु डाकी आनिबी। सेमाने आसिला बेलकू जेमिति देखिबे तू ए पिलाटी को पाखरे सोई पकेई मूर्छा हेई पड़िथिबु। आउ सेमाने भी देखिबे पिलाटी कुआ कुआ हेई कांदुची। एथर बणिया कथा मानी ता स्त्री सेया कला। साहीर सबु स्त्री लोक माने आसी देखिले बणियार स्त्री पिलाटी को जन्म देई अचेत हेई पड़िची। समस्ते कहिले जहा हौ 60 वर्ष बयसरे बुढ़ा बणियार पुओटीए हेइची। एबे बणिया से पिलाटी बेकरे मणिटी को देखिला। सेइथिरे राजार नाँ लेखा हेइची। से मणिटी की आनी घरणी को देई कहिला, हेलो एइटाकू साइतिकी रखिथिबु। केबे जेमिति कोउठी हजेइबुनी। केबे ना केबे एई जिनसटा बहुत कामरे आसीबो। समस्ते जानिबाकू ये पिलाटी थिला बणिया पुओ। से पुओ पाठ पढ़िला आउ बणिया काम भी शिखिला। आउ बणिया सबू जो काम को मासक लगांती रजा पुओ से काम को घड़ी करे शिखी जाए। दिने अन्य बणिया पिलांग सांगरे ए पिलाटी भी राजा घर को काम करिबा को गला। समस्तन ठारू बढ़िया काम कला। मेलाणी बेलकू समस्तन को 2 सेर लेखा खोराकी मिलिला। पिलाटी भाबिला, अरे एठी कोन धुआमूला अधुआमूला सबु समान। ए राइजरे कोन कपार भाउ जाहा आउ कर्पूरर भाउ भी सेया। एमिति अबुझा राजा मुलकरे आउ रहिबिनी। एई कथा विचार करी तहियार दिन सकाळ उठी बाप मां को किछि न कही घर छाड़ी कुआडे चलीगला। माँ बहुत कोरी कोचाड़ी हेई कांदिला। शेषरे दिने 2 दिन बाद आपणा कर्म को आदरिकी रहिला। आउ भाबिला, कर्मे न थाई जेबा फळे विधाता हरई ता बळे। एणे बणिया टोका बाटरे जाऊ जाऊ संज हेला। सेइठारे गोटे बरगछ आउ गोटे ओस्त गछ देखिला। आउ ये पिलाटी तो दिन जाक चाली चाली थकी पड़िलानी। सी सेई गछ मूलरे बसिला। से गछ उपरे बसी 2टा मनीष बरपत्र आउ ओस्तपत्र को जोड़ू थांती। एमिति जोड़ी करी तळकू पकई दउ थांती। ए सब कथा देखि पिलाटी बड़ आश्चर्य हैला। आउ से मानकू पचारिला, हे महात्मा तमे किए? तमे माने एठी कोन करूछ? आउ से दुहे कहिले, आमे बिही आउ विधाता। पर पुओ को पर झियो खंजुचु। किए काहाकू बाहा हबो सेई कथा आमकू ही जणा। ए पिलाटी निज गाँर केते लोकंक कथा पचारिला। बिही विधाता तार उत्तर भी देले। शेषकू कहिले, तू भी आजी राति रे गोटे राजा झियो को बाहा हबु। ए कथा सुनी पिलाटी को भारी अपसंद लागिला। बिही विधाता कहिले, तू आम कथा मान। तू ए गछ कोरडरे पसी जा। सरगर अपसरी माने बाहागर देखिबाकू रजा घर को जिबे। राति रे आसी अफसरी माने
ଏଇ ଗଛରେ ବସିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ବସିଲାରୁ ଏ ଗଛ ଉଡ଼ି ଯାଇ ରାଜା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତୁ ସେତେବେଳେ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରି ବିବାହ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ସେଇଠି ତୁ ରାଜା ଝିଅକୁ ବାହା ହବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପିଲାଟା ଯାଇ ସେଇ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ପଶିଲା। ସତକୁ ସତ ରାତି 2-3 ଘଡ଼ି ହେଲାରୁ ସେ ଗଛକୁ ଅପ୍ସରୀମାନେ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଆସିଲା କ୍ଷଣି କୁହୁକରେ ସେ ଗଛଟି ଉଡ଼ିଲା। ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ଯେଉଁ ରଜା ଝିଅ ବାହା ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠିକି ଲକ୍ଷେ ରାଜା ବରଣ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। କିଏ କେତେ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଥାଏ। ଯାନ ବାହନ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ରାତିକି ବରଣ ସଭା ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକର ସଜ ହେଇଥାଏ। ରାଜାଙ୍କ ପାଟ ହାତୀ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବ ସେ ହିଁ ଜେମାକୁ ବାହା ହବ। ଏଣେ ବଣିଆ ପିଲାଟି ଗଛ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରି ସଭା ପଛଆଡ଼େ ବସିଥାଏ। ହାତୀ ଉପରେ ସୁନା କଳସ ରଖା ହେଲାରୁ ହାତୀକୁ ସଭା ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ହାତୀ ସଭା ଭିତର ଯାକ ବୁଲି ଆସିଲା, କାହାରି ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଲାନି। ସଭା ପଛକୁ ଯାଇ ସିଏ ସେଇ ବଣିଆ ଟୋକା ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ବୁଝିବା ବେଳକୁ ସିଏ ହେଉଛି ଜାତିରେ ବଣିଆ। ବଣିଆଟା ରାଜାଙ୍କର ଜୋଇଁ ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା ଅପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏଣୁ ପୁଣି ଥରେ ହାତୀ ଉପରେ ସୁନା କଳସ ରଖା ହେଲା। ହାତୀ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ବଣିଆ ଟୋକା ଉପରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଲା। ଏମିତି 3 ଥର ହେଲା। 3 ଥର ଯାକ ହାତୀ ନେଇ ସୁନା କଳସ ସେଇ ବଣିଆ ଟୋକା ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିଲା। ରାଜା ତ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହାତୀ ଯାହା ଉପରେ କଳସ ଢାଳିବ ସେଇଆକୁ ଜେମାଙ୍କୁ ବାହା ଦେବେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ବିଭାଘର ହେଲା। ବଣିଆ ପୁଅକୁ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଗାଧେଇ ଦେଲେ, ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ, ଚନ୍ଦନ ପାଟି ଗୋଳି କରିଦେଲେ। ରଜା ଘରେ କୋଉ କଥା ବା ଅପୂର୍ବ। ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସୁନା ରୂପାରେ ନାନାଦି ଅଳଙ୍କାର ବରକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ବାହାଘର ସେଇ ରାତିରେ ହେଲା। ବଣିଆ ଟୋକା ସେ ଘରେ ଶୋଇଛି। ଜେମା ଆସିଲେ। ସେ ଜେମାଙ୍କୁ କହିଲା, ଏ ଦେଶରେ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଜେମା କହିଲେ, ଆଁ ଏ ଘରେ ସୁନା କଳସରେ ବାସ ପାଣି ଅଛି, ପିଉନ। ଜୋଇଁ କହିଲା, ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଦୁଧିଆ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ଯଦି ଟୋପାଏ ପାଣି ପିଇବ ଆଉ କୋଉଠିକା ପାଣି ଭଲ ଲାଗିବନି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଜୋଇଁ କହିଲା, ଏ ଦେଶରେ ଖଣ୍ଡେ ପାନ ମିଳିଲାନି। ଜେମା କହିଲେ, ଆଁ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ସୁନା ପଟାରେ ପାନ ଖିଲେ ଅଛି, ଖାଉନ। ଜୋଇଁ କହିଲା, ଆମ ଗାଁର ଧନିଆ ତାମିଳି କଡ଼ାଏ କଉଡ଼ିକୁ ଖିଲେ ପାନ ଦିଏ। ସେ ପାନ ଖାଇଲେ ଆଉ କାହା ପାନ ଭଲ ଲାଗିବନି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ବଣିଆ ଟୋକା କହିଲା, ଏଠି ମଣିଷ ମୁଠେ ଜଳଖିଆ ପାଇଲାନି। ଜେମା କହିଲେ, ରତ୍ନ ଥାଳିରେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଅମୃତ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଉନ। ବଣିଆ ଟୋକା କହିଲା, ଆମ ଗାଁର ରଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିଆ ଅଧଲାକୁ ଗୋଟିଏ ମୁଆଁ ବିକେ। ସେ ମୁଆଁରୁ ଯଦି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ ଆଉ କୋଉଠିକାର ଜଳଖିଆ ସୁଆଦ ଲାଗିବନି ମ। ଏମିତି ଏମିତି ରାତି ପାହାନ୍ତା ହେଲା। ବଣିଆ ଟୋକା କ'ଣ ମନକୁ ପାଞ୍ଚିଲା କେଜାଣି, ଯୋଉ ଗଛ କୋରଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲା ମଧୁ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠି ସେଇ ଗଛ କୋରଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲା। ଏଣେ ଅପ୍ସରାମାନେ ସେତିକି ବେଳେ ଗଛକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ଗଛ ସଞ୍ଜବେଳେ ଯୋଉଠି ଥିଲା ପୁଣି ତହିଁଆର ଦିନ ଖରା ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଅଛି। ବଣିଆ ଟୋକା ସେ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରିଲା। କାଲି ରାତି କଥା ତାକୁ ସପନ ପରି ଲାଗୁଥାଏ। କେମିତି ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ମାଆକୁ ନ କହି ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏଣେ ପୁଣି ବାହାଘର କଥା ଯଦି କହିବ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଇଏ ବାଇଆଟା। ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ବାହା ହେଇଥିବା ଲୁଗା ସବୁ କାଢ଼ି ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିଲି ବାନ୍ଧିଲା। ବାଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଘଷି ମାଜି ହେଇ ସିନ୍ଦୁର ଅଳତା ହଳଦୀ ଯାହା ତା ଦେହରେ ଲାଗିଥିଲା ସବୁ ଲିଭେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ମା ତ ଘରେ ନଥାଏ। ସେ ଗଣ୍ଠିଲିଟିକି ଘର ଭିତରେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିଦେଲା। ମା ଆସି ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା, ତୁ ତ ଘରେ ନଥିଲୁ, ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଭାରି ଭୋକ କଲା। ମୁଁ ହାତରେ ଭାତ ବାଢ଼ି ଖାଇଲି ଆଉ ଅଇଁଠା ଲିପିଦେଲି। ମା ପୁଅକୁ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ଏଣେ ରାଜା ଝିଅ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ତା ବର ନାହିଁ। କେତେ ଥାନ ଖୋଜେଇଲେ, ହେଲେ ଜୋଇଁ କୋଉଠି ମିଳିଲାନି। ଶେଷକୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆଗଲା। କେତେ ରାଜା ଆସି କହିଲେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଜୋଇଁ। ହେଲେ ମଧୁଶଯ୍ୟା ରାତିରେ ଜୋଇଁ କହିଥିବା 3ଟି କଥା ଜେମା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ସେମାନେ କେହି କହିପାରନ୍ତିନି। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପଶନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା।
कन्या गोटे बुद्धि पांचिला, चारिदिग को चारि मनीष पठेला। जो गाँव में भल खाइबा मिलिबो आनिबो। जी ये बणिया टोका मुलक को गला से दुधिया पोखरी पानी ढाले, धनिया तामिली ठारू पान खंडे, रंगा गुड़िया ठारू गोटे मुआ आनी थाए। आउ 3 जन जहा आनी थिले, जेमा मन को पाइलानी। से 3 रकम चाखिला। जेमा से लोक को पचारिले। से लोकटी रंगा गुड़िया, धनिया तामिली आउ दुधिया पोखरी कथा कहिला। जेमा ता बाप मां को भेटी कहिला, मु जोई को खोजिबा को जीबी। राजा रानी जेमा को पई सबु आयोजन करिदेले। जेमा जाई बणिया टोका राइजरे पहुंचिला। से राइजर राजांकर से धर्म झियो ହେଲା। राजांकु कही ए बणिया टोका गाँ पाखरे गोटे दिव्य सुंदर नअर तोलेइला। राजांकु कहिला, बापा ए गाँरु जणे लेखा मनीष नीति मो नअर रे पहरा देबे। राजा ठीक सेया हुकुम देले। जीए पहरा दबाकु जाए, जेमा ताकू विवाह हवा कथा पचारे। शेषकु सेई बणिया टोकार पाଳି पड़िला। जेमा जेते बेले रंगा गुड़िया, धनिया तामिली आउ दुधिया पोखरी कथा पचारिला, बणिया टोका तार ठीक ठीक उत्तर देदेला। सबु शुणिला परे जेमा ताकू चिन्हि पारिले। आउ दुहे जाक चिन्हा चिन्ही हेले। एहा परे जेमा बणिया पिलार माँ बापांकु पाट पीतांबरी पिंधेई पालिंकी बसई नुआ नअर को नहीं आसिला। एथर बणिया पिलार माँ जो मणिटिकी रखिथिला, से मणिटिकु आनी राजांकु देखेइला। राजा से मणि को देखिला परे चिन्हिले ये होची तांकर सेई पुओ। से जहा बेकरे मणिटिकु बांधी देई बण भितरे एकुटिया छाड़ी चली आसीथिले। आज सेई पुओटी तांकर राजा झियो को बाहा हेची। ए कथा जानी राजा बहुत खुशी हेले। आउ तांको पुओ को गादी रे बसई से देशर राजा करेइले। आउ पुओ बहु नहीं सुखरे रहिले। आज शुणिबा एक भारतीय लोक कथा, गछ साक्षी देला अदालत रे। परिवेषण परशुराम बेहेरा, कथन प्रदीप मल्लिक। गछ साक्षी देला अदालत रे। बहुत दिन तलर कथा, गोटे गाँव रे रोउथिले 2 सांग। जनकर ना साधु और अन्य जनक ना जदू। साधु थिला खूब सरल, परोपकारी और परिश्रमी। गाँवर काहारी असुविधा बा विपद आपद को साधु आगभर होई बाहरी आसे। आवश्यक पड़िले टंका पैसा भी साहाय्य करे। मात्र जदू थिला तार ठीक ओलटा। से काहारी भल मंदरे ठिया हुए ना। ता छड़ा अन्य को ठकी केमिति रोजगार करिवो सबुबले तार सेई चिंता। एमिति दिने साधु किछि पैसा पत्र धरी दुरोगा हाटू जाऊ थाए। बाटरे गोटे छोट बण पड़े। सेठी गोटे ओस्त गछ मूलरे से टिके विश्राम नबाकू बसी पड़िला। ठीक एतिकी बेले सेठारे आसी जदू पहुँची साधु को कहिला, साधु मो भौणी बाघर आसंता मासरे, मते टिके साहाय्य कर। 1000 टंका मते उधार दे। बाघर काम सारी 2 मास भितरे तो टंका फेरेई देबी। ये कथा सुनी साधु जदू को सेठी टंका दे घर को फेरी आसिला। यहाँ परे जदूर भौणी बाघर सरिला। 2 मास 4 मास एमिति की वर्षे बीतीगला। मात्र जदू टंका फेरेबार ना धरिला नाही। दिने साधु जाई जदू घरे पहुंची जदू को कहिला, अरे जदू 2 मास भितरे टंका फेरेबा को कथा करिथिलु। ये भितरे वर्षे होईगला। एबे मोर निहाती टंका दरकार, मते टंका दे। मात्र किछि न जाइला परी जदू कहिला, की टंका? मु तो तोठू केबे भी टंका धार आनिनी। अजथारे आसी काहे कि मो ऊपर जुलम करूछु? जा तो घर को जा। ये कथा सुनी साधु दुख आउ हताशरे घर को फेरिला। तापर से जाई अदालत रे पहुंची न्याय पाई आवेदन कला। साधुर अभियोग अनुसारे अदालत विचारपति 2 को कोर्ट को डकाई जदू को टंका कथा पचारिबारु से रोकठोक मना करिदेला। विचारपति साधु को पचारिले, तुमे काहेकि तांको टंका देइथिलो ओ केबे?
ସାଧୁ କହିଲା, ବର୍ଷକ ତଳେ ଯଦୁ ତା ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। କିଏ ଦେଖିଛି ତୁ ସେ ଯଦୁକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ବୋଲି? ବିଚାରପତି ପଚାରିଲେ। ସାଧୁ କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ଦେଖିଛି। ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ଯଦୁକୁ ଦେଇଥିବାର ଏକମାତ୍ର ସେଇ ଜାଣେ। ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ଏକଥା ଶୁଣି ବିଚାରପତି କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯାଇ ସେଇ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଅଦାଲତକୁ ଡାକି ଆଣ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ କଥା କହିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଗଛର ତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ସିଏ କଥା କହେ ନାହିଁ, ସେ କେମିତି ଆସି ସତ କହିବ? ବିଚାରପତି କହିଲେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ମୋ ଆଦେଶକୁ ପଢ଼ି ତାକୁ ଶୁଣାଇ ଦେବ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଓ ସତ କଥା କହିବ। ଏତିକି କହି ବିଚାରପତି ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଲେଖି ସାଧୁକୁ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଯାଅ, ମୋ ଆଦେଶ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଶୁଣାଇ ଦେବ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏବେ ସାଧୁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଆଦେଶନାମା ନେଇ ଓସ୍ତ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଯଦୁ ସେଇ ଅଦାଲତରେ ରହିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ସତରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଆସିବ ନା ସାଧୁ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବ? ଏ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଗଡ଼ିଗଲା, ମାତ୍ର ସାଧୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଏଥର ବିଚାରପତି ଯଦୁକୁ କହିଲେ, ସାଧୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ନେଇ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଛଟା ବୋଧେ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଯଦୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ହେବ। ସାଧୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏତ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିପାରେ। ବିଚାରପତି କହିଲେ, ହଉ ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ସାଧୁ ଫେରିଲା ଏକା ଏକା। ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣାଇଲି, ମାତ୍ର ସେ ତା ସ୍ଥାନରୁ ଟିକିଏ ବି ଘୁଞ୍ଚିଲାନି। ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଲି। ଏଥର ବିଚାରପତି ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ହଁ ସାଧୁ, ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ଆସି ମୋତେ ସତ କଥା କହିଦେଇ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରୁଛି। ଯଦୁ ଯେହେତୁ ସେଇ ଓସ୍ତ ଗଛଟିର ଦୂରତା କହିପାରେ, ତେଣୁ ସେଇ ଗଛଟିକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ, କାରଣ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ଏକଥା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ବିଚାରପତି ଯଦୁକୁ ପଚାରିଲେ। ଯଦୁ ଲାଜ ଓ ଅପମାନରେ ଜଳି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ବିଚାରପତି ଶୁଣାଇ ଦେଲେ, ତୁରନ୍ତ ସାଧୁର 1000 ଟଙ୍କା ସହିତ ଅଦାଲତ ଜୋରିମାନା 1000, ମୋଟ 2000 ଟଙ୍କା ଦାଖଲ ନ କଲେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦୁ କାନମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଣି ପୈଠ କଲା ଓ ହାତାହାତି ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା।